सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑनलाइन इस्लामिक क्लासेस उर्दू को उर्दू वीडियोस के लिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑनलाइन इस्लामिक क्लासेस इंग्लिश को इंग्लिश वीडियोस के लिए और साथ में घंटी को दबाना ना भूलिएगा ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो इस चैनल के ऊपर आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी के साथ वो वीडियो देख सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ बिलाल अहमद है और इंशाअल्लाह आज की इस क्लास के अंदर हम मखरज नंबर 3 पढ़ेंगे। मखरज नंबर 3 अदनल हलक यानी कि गले के सबसे ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है। मखरज नंबर 3 से 2 हरूफ पढ़े जाते हैं, खा और गैन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गले का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ से खा पढ़ा जा रहा है। तो ये खा और गैन आपको ग्रीन कलर्स के अंदर नज़र आ रहे हैं, मतलब कि इन हरूफ को हमने मोटा पढ़ना है। तो जब इन हरूफ को मोटा पढ़ते हैं तो उस वक्त जो ज़ुबान की जड़ होती है, ज़ुबान का पीछे वाला हिस्सा जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली ऊपर की तरफ उठ जाता है। ऊपर से उठने से मुराद ये होता है कि बेसिकली जो आवाज़ होती है वो ऊपर की तरफ जाती है। तो इस वजह से इस हर्फ की अदायगी मोटी हो जाती है। ठीक है, यानी किसी हर्फ को मोटा पढ़ने के लिए उसकी जो ज़ुबान की जड़ है वो ऊपर की तरफ उठती है और ऊपर की तरफ उठने से मुराद ये होता है कि आवाज़ ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो आइए इनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले पढ़ेंगे खा, आपने मेरे बाद रिपीट करना है और गौर से देखें कि जो आवाज़ इस हर्फ की आ रही है वो इस जगह से आ रही है और इस हर्फ को मोटा भी पढ़ना है, बारीक नहीं पढ़ना। मिसाल के तौर पर अगर हम इसको बारीक पढ़ते हैं तो इसकी आवाज़ होगी खा, जो कि गलत है, खा। ठीक है, खा नहीं पढ़ना, मुंह खोलकर पढ़ना है और जुबान की पीछे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ उठ रहा है जैसे आपको यहाँ पर इस इमेज के अंदर नजर आ रहा है। और ये वो जगह है जहां से एग्जैक्ट इस खा की आवाज आएगी। तो पढ़ते हैं खा, खा, मुंह खोलकर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ने की कोशिश करनी है, खा, और आपको महसूस होगा कि आवाज इस जगह से आ रही है। अब गैन की प्रैक्टिस करते हैं, गैन। तो थोड़ा सा यहाँ पर फर्क आपको महसूस होगा कि खा थोड़ा सा हल्का सा ऊपर वाली जगह है और गैन के अंदर हल्की सी नीचे की जगह है, ये जो कव्वे के करीब है। ठीक है, तो ये हल्का सा इनके अंदर डिफरेंट जो आ रहा है ये इनकी क्वालिटीज की वजह से होता है कि खा की आवाज़ थोड़ी खुरदरी सी होती है और ये ऊपर से आती है और गैन की आवाज़ हल्का से डीपली है क्योंकि थोड़ा सा बनिस्बत खा के गैन की आवाज़ थोड़ा नीचे से अदा होती है। तो ये हल्का सा फ़र्क है और ये भी इनकी क्वालिटीज़ की वजह से फ़र्क होता है, सिफ़ात की वजह से। तो पढ़ेंगे गैन और यहाँ से आवाज़ जब आएगी तो हर्फ के अंदर ऑटोमेटिकली मोटाई आ जाती है। गैन, गैन, यही भी मुंह खोलकर पढ़ना है, गैन। ठीक है, तो मिसालें पढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल ऑनलाइन इस्लामिक क्लासेस इंग्लिश और ऑनलाइन इस्लामिक क्लासेस उर्दू दोनों सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली इनको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि उससे जितनी भी इन चैनल्स के ऊपर नई वीडियोस अपलोड होती हैं तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। आइए मिसालें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गैन की मिसालें पढ़ेंगे, शुरू करते हैं। गैन ज़बर गा, मोटा पढ़ेंगे, गैन ज़बर गा, गैन ज़ेर गी, गैन ज़ेर गी, गैन पेश गू, गैन पेश गू, गा गी,
غو، غا، غی، غو۔ اب جب غین کے اوپر زبر آتی ہے ورڈ کے اندر تو اس کی مثالیں، جب زبر آئے گی پھر یا زیر آئے گی یا پیش، تو پڑھ دیں گے غفورن، 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 بغیہ، بغی، غی، ٹھیک ہے، یہاں پر زیر آئے گی تب بھی اس حرف کو موٹا پڑھنا ہے، بغی، بغیہ، بغیہ، غو، غروب، غروب۔ اب جب اس حرف کے اوپر جزم آئے گی تو کس طریقے سے اس حرف کو پڑھیں گے، اور جب کسی بھی حرف کا مخرج آپ نے جاننا ہو کہ اس کا مخرج کیا ہے تو اس حرف کے اوپر آپ نے جزم لگانی ہے اور پیچھے کسی بھی حرف کے ساتھ آپ نے ملانا ہے، تو جو آخر میں آواز آئے گی وہ اس مخرج میں سے آئے گی۔ تو مثال کے طور پر یہاں پر پڑھتے ہیں حمزہ غین زبر او، تو یہ او کی جو آواز ہے یہ ایگزیکٹ گلے کا سب سے اوپر والا حصہ ہے، او، او، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آگے ہے حمزہ غین زیر ایل، ایل، حمزہ غین پیش او، او، بغیر جوڑ کے پڑھیں گے او، ایل، ایل، او، او۔ اب نیچے ورڈز کی مثال ہے مغفرۃ، مغفرۃ، استغفار، استغفار، طغیانا، طغیانا۔ اب خا کی مثالیں پڑھتے ہیں، خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا، خی، خو، خا، خی، خو۔ ورڈز کے اندر اس کی مثالیں خوف، خوف، آخر، آخر، تو خا کے نیچے زیر آئے گی تب بھی خا کو موٹا پڑھیں گے، یعنی کہ 7 حروف قرآن پاک میں ایسے ہیں جو کہ ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، خصا، ضغط، قل، یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، یہ 7 حروف خصا، ضغط، قل، تو خا انہی میں سے ہے، اس وجہ سے جب زبر زیر پہ جو کچھ بھی آئے گا تو یہ حروف ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ آخر، خلق، خلق۔ آگے جب اس حرف کے اوپر جزم آئے گی تو اس کو پہلے ملائیں گے کسی حرف کے ساتھ، حمزہ خا زبر اخ، اخ، حمزہ خا زیر اخ، اخ، حمزہ خا پیش اخ، اخ، بغیر جوڑ کے پڑھیں گے اخ، 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 اخ۔ آگے ورڈز کے اندر اس کی مثالیں مخلوق، مخلوق، اخوۃ، اخوۃ، یخرج، یخرج۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کو اچھے سے آ گیا ہوگا، لیکن پھر بھی اگر اس سبق کے اندر کوئی کوشچن ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور کوشش کیا کریں کہ جو بھی سبق آپ کو ملے اس کی آپ نے اچھے سے پریکٹس کرنی ہے۔ اب جو حروف ہم پڑھتے جا رہے ہیں ان حروف کو یہاں پر بھی پریکٹس کریں،
اور جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی ان حروف کو اچھے سے پڑھیں تاکہ ان حروف کی پریکٹس جو ہے وہ بہت اچھی ہو. تو جب یہ حروف اچھے ہوں گے تو قرآن پاک بھی انشاءاللہ آپ اور اچھا پڑھیں گے. یہ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں. انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر حاضر ہوں گا اگلے مخرج کے ساتھ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.